नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 1 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी मंगलपुर मेडिकल पाख बाईपास पड़िया जाजपुर। आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी बेलपहाड़ स्टेशन रोड झारसुगुड़ा। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी कुचेई बारिपदा मयूरभंज। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी जसवंतपुर आलीपिंगल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी डेरा तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक मेम साहेब मेम साहेब। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी कुचिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी साईकूल आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी चूड़ा बलगड़ खोर्धारे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी कलिंगा कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी लिंगराज कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी सोहेला बरगढ़ रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी देउलबेढ़ा कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी थालकुड़ी मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा धौली आज हेउची तार तृतीय रजनी जगन्नाथ कॉलोनी तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी अशोक बजार राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी झुंपुरा केन्दुझर रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी हिंगुला कॉलोनी तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा राज दरबार आज हेउची
ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଅନନ୍ତ କଲୋନୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭରତପୁର କଲୋନୀ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଲୁହୁର ଚଟି ସୋହେଲା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଣିଆ ଏନ୍ଟିପିସି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବେଲପାହାଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କଳିଙ୍ଗା ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବି କରଞ୍ଜିଆ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଅଲିପୁର ବରୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳଗାର। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସିଙ୍ଗଲା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜଗଦଲପୁର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଘୁଆପାଳ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଭଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବିଛାକୁଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବିନ୍ଧାଛକ ପୀରହାଟ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବେଣାମୁଣ୍ଡା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନିଖିରା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସିଲଟପାଲି ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଡିଙ୍ଗାସୁଳ ଚାଲନ୍ତି ବାଇପାସ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବାରଡାଙ୍ଗ ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ
ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।